Aku healthier nabong sa lasor sa bengana. Welcome to another video. Ito supang sa layem ng alutiyem or upam na ito siyum layem ng alutiyem dapom na madu. Supak sa layem or utabo ito supang udong alutiyem. Supang ha iray so apwit ang ulut nung apudam na alut tidam yon sugela dokom na madu. Supang ngo benganang udong benganang sungo kabes sukom pila somsim banggela piasuk iyon gela mojab dokom na madu. Untuk bengana ada arabolok dokom na sa ajajo mane bahilok ke gatung atau mane lomnanan muai arabolok behin. Supa badu bong gesu ho ba pada muduk ko ho umak amang ulo umuk pain. Pila supa gesu ho aho pa badu bong. Untuk sa apinamhin molik tap bong halok ngo ano bachila sa biskut o dala supodong. Supak apa sai kabom apa sebelain oye supak apa dah lain ye dah supak se kirai hok donasi ide lapak tung sampai mabulu lapak lang ohi lapak mendang gana supak so anu ba cuma jo oleh itu ada musa mukila. Untuk alut di bias apa untuk biasa lang bengena banam untuk ubi aru bias salad pedoyam untuk supang ngos musulut nung ektek tanggoh musul mana apa dek pangwap indoy bong untuk silok item kuda apa aru alut di pitika untuk ubi lang biasa salad pemanela abunda. Sa bengena aru biasa wipe dulu tapi biasa de ulata sa lailasor sa apor sa apin supak ngot topope. Untuk apa healthier nabong sa lasor sa bengena aru bias binika sa apa aru alu binika Selayo namda sa papor sa bona samtu unaru no
Lâu đến sớm tầm ăn ngon. Hộp ta đâu luôn. Đó có mày đó. Sila video sa katon. Comment mo no janay bilang ano Facebook to ano mo no. Follow bilang ano YouTube to ano kanila. Subscribe bilang. So, misi na lang. Rồi. Ito silang hukman. O ino video. Bye bye.